दिगपहंडी उस्तपल्ली रे पुणी हजारे शिशुकन्या मृत अंचल रे आतंक स्वास्थ्य व्यवस्था उपरे प्रश्न। गंजाम जिला दिगपहंडी ब्लॉक अधीन में सहदेव टिकरपड़ा पंचायतर उस्तपल्ली ग्राम आउ एक दुखद खबर आसी। हईजारे आक्रांत होई पुणी एक शिशुकन्या जीवन हारी। मृत शिशुटी 1 वर्षीय बबली शबर बोली परिचय मिली। पूर्व ग्राम में 2 जन हईजा आक्रांत होई मृत्यु घटी। तृतीय मृत्यु पर गाँ और तदांतर अंचल में भय और आतंकर परिवेश देखा देछि। ग्रामवासी अनुसार गाँव में विशुद्ध पानीय जलर अभाव और परिमल परिच्छन्नता नहीं रोग व्यापुछि। अनेक घरे एबे मध्य लोक असुस्थ अवस्था अच्छी। घटना पर स्वास्थ्य विभाग टीम उस्तपल्ली पहुंची गाँव पानीय जल नमूना ग्रहण करिछि। याकु लैब रे परीक्षा पई पठा जाइछि। एथिसह स्वास्थ्य परिदर्शिका अंगनवाड़ी कर्मी आशाकर्मी एवं स्वास्थ्य अधिकारी घरे घरे बुली लोकंकु सचेतन करि चलिछन्ति। स्थिति गुरुतर थिबा देखि ग्रामवासी हईजा रोग थिबा पई विशेष चिकित्सा शिविर शुद्ध पानीय जल व्यवस्था और स्थायी सचेतनता अभियान चलाइबाकु दाबी करिछन्ति। सर कोन कहबे आज जो केसटी जो छोट पिलाटी आमर डेथ हो जाइए तार प्रकृत में आम किछि दिन तले तार हाइड्रोसेफालस थिला तार जन्मगत त्रुटि थिला सीटा। तो आम ताकू आमर जो RBSK अच्छे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से कार्यक्रम माध्यम आम ताकू डिटेक्ट करूँ ये करके आम ताकू ब्रह्मपुर MKCG मेडिकल कॉलेज को लेकिन सिटी देखाला आमर से कटक जो आम श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अच्छी से आम दिथर नहीं सेकेंड टाइम रे सी पूरा से एडमिट होता आउ तार ऑपरेशन भी होता। हेले ये जो हाइड्रोसेफालस कंडीशनटा कौन तार बचार संभावना अपेक्षाकृत कम तथापि आम चेष्टा करूँ बचाई तार रिपोर्ट सब आपण पाखे अच्छी। तेणु आपको आम तार जो डेथटा है से गोटे स्वाभाविक से जो तार समस्या सहित से जन्म आसला सी कारण से मृत्यु हो शुणा पाऊँ गाँव में हाइजा प्रोब्लेम जेहेतु दी लोक मरी पूरा ऑल ओडिशा हला देखो यहाँ गोटे आदिवासी अध्युषित अंचल से जो स्वच्छता प्रति टिके से पाखे ज्ञान कम अच्छी। तथापि आम 4-5 दिन है सहित दिन राति जड़ित होचु केमती पानी पीवा हाइलोजन बटिका मिसेकी पानी देवाई आमर दीदी मैंने 24 घंटा ये सहित रोच दिन राति में फॉलोअप कर जहाँ जो असुविधा सुविधा हेल्ले से पहुँचुं। आम जो आम गोटे RRT गठन होती आम ये अच्छु 3-4 जन आम प्रतिदिन आमको जो टास्क दिखाई कम प्रति स्कूल कि अंगनवाड़ी जाकि पिलांर स्वास्थ्य परीक्षा करूँ। आम कम सरला आम ये आसिक जो गाँव लोक अच्छा से घर पाक जाकर समस्या बुझुचु कार किसी असुविधा थे समाधान करके आम जाऊँ। से जो रास्ता समस्या देखा मिलता गाँव आम्बुलांस पहुँची पारे लोक को बह भी बाध्य होता आम्बुलांस न पहुँच पारे। देखो गोटे गाड़ी जदि आसूची जदि ड्राइवर कह कि जे मुझे पारे से तो आमर किसी कर्तृत्व ना आमर कारण गाड़ी जदि उल्टिला आम कौन किसी कहीपर आम से मामलें क्या आम बाध्य कर तेणु जदि गोटे गाड़ी आसीपारे से ड्राइवर आने अक्षम से आम अधिका किसी कहीपर आम जहाँ भी आमर कम हो गोटे असुस्थ लोक को सेवा देवा। तेणु आम जो दरकार पड़ा गोटे लोक को आम जब बोहिकी नवा पड़े नवा आम से कौन किसी भाव ना। ओके धन्यवाद। परिचय मो ना सुशांत गमा। अच्छा कौन है तुम गाँव में हाइजा रोग पूरा सारा ओडिशा माने चर्चा है। हाँ कौन कहबी हाँ से जो आमर किछि दिन पूर्व एबे गोटे 10 दिन तले 2 जन डेथ होती बुझे आउ 15 ରୁ 19 जन भितर MKCG मेडिकल को पठाला तापरे आउ एबे जे गोटे जो डेथ होती एटा तो आउ कौन पाई होची एटा आमे तो जानी पारनो ए को कारण रहउची मु हमर मेडिकल टीम मन को अनुरोध करूची यार रिपोर्टटा हमको को कारण रहउची एटा हमको तुरंत जणेबे हम सचेतना करूचंती मेडिकल टीम किछि असुविधा नाही सत किंतु यार तथ्यटा कोन आमे जानी पारनो। आज्ञा आपन कोन भाबुचंती लेला को माने आमे कोन भाबुछु जे साधारण कथा तो खाद्य तो समस्त गोटे खाद्य खाई परबेनी आमे कोन संदेह रहउची से जो ट्यूबवेलटार टिके प्रॉब्लम थिला जो द्वारा वर्षा दिन टिके गुलिया पानी बाहरतिला सेठी गुलिया पानी बोले कोन पांडा जमा आइकी रह जाउतिला सेठी गुलिया पानीटा बाहरतिला हमर संदेह आउ किछि ना ना आंको पचार। आपन परिचय आज्ञा मो ना संजय सगर ग्राम उस्तपल्ली।
अच्छा कौन है गाँव में हाइटा ब्यापी सारा ओडिशा रे चर्चा होछि दुई लोक मरी सारे आज भी गोटे गोटे लोक मरी आपन पुड़ी आछन ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ହଇଜା ତ ହେଇଛି ବୋଲି କଥା ଲୋକ ମତରେ କହନ୍ତି ତାପରେ ସେ କଥା ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କହିପାରିବୁନୁ ଯାହାକି ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ ଆମେ ତ ଡକ୍ଟର ନୁହଁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ସେଥିରେ ଆମର ନଲେଜ ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ ସେଇଟା ଚାରିଆଡେ ଚर्चा होछि आपन गाँव रे झाड़ा बांती प्राय दुई लोक मरिले एबे गोटे पिला मरि जाइछि से पिला केमति मला माने कोन कारण कोठी कारण अछि कि କାରଣ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାର ଆମେ ସେ ବାପା ମା କି ଆମେ ଦେଖିବାରେ ଯାହା ତ ପ୍ରକୃତ କଥା ବାପା ମା କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ନଜରରେ ଯାହା ଆସିଲା ଆମେ ତାହା କହିବୁ ଯାହାକି ପିଲାର ତ ପ୍ରଥମର ଜନ୍ମଗତ ରୋଗ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ପିଲାର ଯେଉଁଟାକି ସେ ପିଲାର ଜନ୍ମଗତ ରୋଗ ଥିଲା ଆଗରୁ ସେମାନେ ବି କହିଥିଲେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଇଛୁ ପରାମର୍ଶ କରିଛୁ କହିଲେ ତାପରେ ପିଲା ବି ଠିକ୍ ବା ସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ମଝିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଇଜା ହେଇଛି ବୋଲିକି ମଝିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ସେ ମଝିରେ 2 ଜଣ ଡେଥ୍ ହେଇସାରିଲେଣି ସେ ମଝିରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ପିଲାର ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ଝାଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଭୟରେ ବାପା ମା ଯାହା ହେଲେ ବି ଭୟ ରହିବ ଯାହାକି ବିମାରୀଟା ବହୁତ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଝିରେ ସେମାନେ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ନ ଆସିଛି ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯାହାକି ଡକ୍ଟର ସାର୍ ହିଁ କହିପାରିବେ ସେଇଟା ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପିଲା ବି ନର୍ମାଲ ଥିଲା ଭଲ ଆଉ ମଝିରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଇଟା ପିଲା ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ସେଇଟା କହିପାରିବୁ ନା ନା ଆସିଲେ ଭଲ ଥିଲା ପିଲା ତାପରେ ମଝିରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ କୋଉ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କୋଉ ସମୟରେ ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ କାଲି ଦିନ କେତେଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲେ ଦିନ ନା ତାହା ତ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟେ 2ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଦିନରେ ଆଚ୍ଛା ତ କାଲି ଦିନ ସାରା ମାନେ ହାଫ୍ ଡେ ରହିଲେ ତାପରେ ନାଇଟ୍ ରହିଲେ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କେତେଟା ଲାଗିଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସେଟା ନିଜେ ବାପା ଟିକେ ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ ସେଟା କହିପାରିବୁନି ଆଚ୍ଛା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ତ ସିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ଯେତିକି ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଫେରିଲେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCC ମେଡ଼ିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବି ଭଲ ହେଇଯିବେ ଭଗବାନ ବି ଏହା ଆମ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ କି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଛୁ ମୋ ନାଁ ସୁଦର୍ଶନା ସାହୁ ST କରବଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଉସ୍ତପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଆଶା କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉସ୍ତପଲ୍ଲୀରେ ହାଇଜା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି ଯେ ଉସ୍ତପଲ୍ଲୀରେ 2 ଲୋକ ମରିଲେଣି ଆଜି ଗୋଟେ ବର୍ଷକର ଛୁଆ ମରିଛି ତ ଯୋଉ ବର୍ଷକର ଛୁଆଟା ତ ମର୍ଚିଲି ଯୋଉ ସାର୍ ତ କହିଲେ ଆମର ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ବୋଲିକି ତ ତାଙ୍କୁ MKCରୁ କଟକ ନେଇଥିଲେ ତ ସେଇଟା ତ ଡାଇରିଆରେ ମାନେ ଯୋଉ ଯିବନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା 6 ତାରିଖ ଦିନଠୁ ଆଜି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଠି 11 ତାରିଖ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଠି ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ବୋଲିକି ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ଯେ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ ମାନେ ଯୋଉଟାକି ହାତ ଧୁଆ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇକିରି ଖାଇବ କିମ୍ବା ହାତ ଧୋଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିବ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବ ଆଉ ହେଲୋଜିନ୍ ବଟିକା ପକେଇଲା ପରେ ପୁଣି ORS ଫେଣ୍ଟିକି ପିଇବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଚେତନ କରାହେଉଛି ଯେହେତୁ ସଚେତନ ସେତିକି କରିବାରୁ 6 ତାରିଖରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ବୋଲିକିରି ଗାଁରେ ଏବେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ 6 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ଭିତରେ କ'ଣ ସୁଧୁରିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଛୁଆର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଡାଇରିଆରେ ହେଇନି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ହେଡ୍ର ତ ସେଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୋଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୋଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆମର NMD ଅଛନ୍ତି ଆଉ RBCIର ସାର୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ହେଲ୍ଥର ବି ଏବେ ସାର୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନାରଦୀ ଯୋଡ଼ିଆ।